Dragi moji, dobro mi došli. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako pravilno da uzgajate drvo kafe, predivno i fantastično, mirisno dekorativno cveće. Uzgajanje drveta kafe zbog zrna nije lako, ali je odlično ukrasiti dom ovom biljkom. Botanički naziv drveta kafe je Coffea arabica. Raste kao zimzeleni žbun. Ako se uzgaja u zatvorenom prostoru, može porasti do 1,5 metra, a ako se uzgaja na otvorenom prostoru, može porasti preko 5 metara. Voli mesta koja su delimično i potpuno izložena suncu. Odgovaraju mu bogata zemljišta, dobro drenirana. Drvo kafe nije otporno na mraz, najniža temperatura koja mu odgovara je 12 Celzijusovih stepeni. Ispod te temperature ono propada. Sporo raste, a cveta od leta do jeseni. Coffea arabica je poreklom iz istočne Afrike, posebno iz Etiopije. Pošto je navikla na subtropsku klimu, ne može se saditi na otvorenom u hladnim evropskim i američkim baštama. Međutim, kao sobna biljka, drvo kafe ima više od jednog aduta da osvoji naša srca. Ima veličanstvene ovalne listove, blago talasaste, sjajno zelene boje. Ima predivne bele cvetove u obliku zvezda. Cvetovi oslobađaju opojan, fantastičan miris. Nakon otprilike 4 godine od sadnje može doći do formiranja plodova. Proizvodi jarko-crvene bobice koje se nazivaju trešnje. Svaka bobica sadrži 2 zrna kafe koja su skoro svima poznata. Da biste maksimalno iskoristili svoje drvo kafe, svom grmu morate dati sve što mu je potrebno da dobro raste. Grmu je potrebno puno svetlosti, ali ne direktnog sunca. Zatim vazduh koji nije previše suv. Bogata podloga koja nije kredasta, koja je vlažna, ali dobro drenirana. Temperature što je moguće konstantnije, bez ekstremnih, od 18 do 25 Celzijusovih stepeni. Da biste ispunili sve ove zahteve, vašu Coffea arabiku u umerenim klimatskim uslovima treba posaditi u saksiji i uzgajati u dobro osvetljenoj prostoriji kao što je negrejani staklenik ili veranda. Biljku kafe držite u blizini prozora ili na prozoru, ali najbolje na istočnoj strani. Izaberite veliku posudu sa rupama na dnu iz koje će oticati višak vode. Pokrijte rupe mrežastom žicom i rasporedite debeli sloj glinenog šljunka kako biste osigurali drenažu. Zemljište treba da bude dobro drenirano, pomalo kiselo i veoma lagano, sa dodatkom malo perlita da zadržava vlagu. Svakog proleća treba presaditi kafu arabiku u veću saksiju i strpljivo čekati na njeno cvetanje i plodove. Biljku arabiku u saksiji možete kupiti kao mladicu u rasadniku, a možete i sami zasaditi semenkom već posađene i procvetale biljke kafe. Mladim biljkama arabika kafe potrebno je više vode od starijih. Obilno zalivajte biljku kafe od proleća do jeseni, bar jednom nedeljno. Zimi možete da smanjite količinu vode i učestalost zalivanja. Ponekad isprskajte gornji sloj zemljišta limunovim sokom, prijaće joj.
Ona voli da je zemljište uvek blago vlažno kao i vazduh u prostoriji u kojoj je gajite. Ne smete dopustiti da se zemlja u saksiji potpuno osuši, ali ne treba da bude ni previše mokra da liči na blato. Biljka kafe je preosetljiva na hlorozu, pa je prihranjujte 2 puta mesečno nekim tečnim organskim đubrivom. Za drvo kafe nemojte koristiti mineralna đubriva jer mogu da mu naškode. Ovo predivno drvo osim semenom možete razmnožiti i poludrvenastim reznicama krajem leta. Kao što je slučaj sa većinom sobnih biljaka, i drvo kafe može biti podložno napadima insekata i štetočina. Zato drvo kafe preventivno prskajte 2 puta mesečno organskim uljem nima da biste ga zaštitili od bolesti i štetočina. Jednom kada vaša biljka kafe procveta i svoj predivni miris raširi po vašem domu, obožavat ćete je i sigurno ćete sačuvati njeno seme za neke druge prostorije. A nakon 4 godine od sadnje, drvo kafe može dati i plodove. A sazrevanje plodova je dug proces od 6 pa do 12 meseci. Trešnje ili plodove kafe uberite kada poprime jarko crvenu boju. Unutar svake trešnje naći ćete 2 zrna kafe. Da biste zadržali svoju kafu, čuvajte je dok je još zelena, dok još nije pečena, dalje od svetlosti i vazduha. Pržena kafa neće dugo zadržati svoj ukus. Sadnice žbuna kafe ili drveta kafe možete kupiti u rasadnicima cveća.